Hi, good morning. Wala sa mood si Papi. Wala sa mood. Sad siya. Ayan! Hello. Galit yan siya dahil ang ating nilagay dito sa oven. Napagod. Umitim, ayan. Mga bread. So, kunin ko muna siya. Ligo ako galing, pero hindi pa tayo nagsuklay. Okay lang yan. Kunin na natin yung ating mga bread na napagod. Kaya galit na galit yun si Papi. Wala yan siya sa mood. Dahil hindi lang about sa bread, kundi dahil today is Black Friday shopping. Sabi ko mag-shopping. Mag-shopping ako, bahala ka dyan. Wie gibt's denn? Können wir online kaufen? Ha? Können wir online kaufen, dann können wir heute noch abholen. Yeah, was ist das denn? Super. Uy, ginupo. Yeah? Oh, sabi niya, oh, bakit ako mag-shopping? Wala pa kaming sofa. So, unahin daw muna ang sofa. Okay. Kain tayo. Ayan, medyo na dark siya. But okay lang yan. Ang bango, ang sarap at ang gutom na ako. Yan, ano yan? Wow, nice! Aber nur braun. Wala, very nice siya, oh. Bili daw kami ng sofa. Better na daw na sofa ang bibilhin kaysa mga damit. So kaya nicht. Good morning! Arya is here. Ang mga kuya niya ay nasa klase. Kain na ako dahil pupunta na tayo sa city. Sayang, hindi tayo nakauna. Dapat before mag-10, kasi 10 mag-open yung mga shop. Nandun na tayo para ma-videohan natin kung anong mga reaction, kung anong mangyayari kapag Black Friday dito sa Germany. Ay, ano pala? COVID pala, no? Pandemic. Siguro hindi katulad dati na agawan. Ano lang? Slight lang na, ano, pasok-pasok, ganun. You don't eat with me, ha? Was geschlafen, nicht so wie 2 Uhr. Mag-coffee ako, ay. Ang ating lagayan ng... I'm only one call away. Coffee again. Today pala darating sa Tijen at saka si Ingo. Dahil si Ingo mag-drive sa atin. Normally pupunta tayo ng IKEA or XXL lots. Pero mamaya pa sila darating mga 12. So, meron pa akong time pupunta ng city. Arya, you want to eat? Ha? You want? Okay. Come here, Arya. Kumain na yan silang dalawa, si Papi at si Arya. Ako na lang ang hindi dahil naligo pa ako. Tapos, ang tagal ko bumangon. Tinago na naman ni Arya yung ating suklay. Hindi ko na makita. So, I'll be there to take another day. Superman got nothing in me. I'm only one call away. Kunin natin yung sad, yung bad mood. Come here, Shots. Come here. Come here, ba? Ayan siya. Ayan, si bad mood. Ikaw. Bad. Always bad. It's always bad. You're always bad mood mo. Nein. Tapos, you have to be happy. We are here. Weißt du? We are here. We have Team Blended. We have Arya. Yeah. And everything else is okay. Material things doesn't matter anymore. Yeah? Oh, das ist gut. Yeah. Jo, ja. You always want your sofa. Yeah, we have to feel good. Come. You come with me. Jetzt? Was Ja. ist später? Later. Ja, du wolltest I go alone. Du hast gesagt, du wolltest mal alleine. Sarap. Kain ikaw. Kain din ikaw with mama. Siya naman ng bread. Sige. Go, Arya, go. Kuha ka. Ano siya? Wala. This coffee, yeah.
Okay, coffee. Ano? Nasaan na yung suklay natin, be? Kaya yung buhok lang kain. Kain tayo. Mag-bread lang tayo today. Galing pala ang housemeister dito o yung nag-manage sa bahay. Dahil yung ating floor, normally is floor heater tayo. Dapat yung floor natin is mainit pero hindi siya uminit. Kaya dumating yung ating housemeister, tinignan niya. Tapos ang sabi is, yung kwarto ring area, hindi talaga siya nag-function. I-repair nila, maybe next week pa. Or, schnell wie möglich. Ano bang schnell wie möglich? As fast as you can. ASAP. As soon as possible. So, punta muna ako ng city. Nakakain na ako. Ready na. Mag-jacket na lang. Cheers! Bye-bye na pala. Bye-bye. Bye-bye. See you later. Later. Kumakain siya ng kusong. Pakabait ikaw kay papa mo ha. Late. Next sulangga. Love, love, mama. Say bye. Say love you. Bye. 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 Uy! Yung kusong mo! Wala ka. Pagalitan ka na papa mo dito. Ang dumi-dumi na oh. Patay ka pala ka. Hala. Hala. Hala, nakita. Nakita ni papa. Hala. Ang dumi. Yummy. Mama. Choose, Lavi. Hey. What? Oh, sorry. Sorry, sorry. Sakto. Ciao. Safety explain. Sorry. Last man? Cheers. Doon kayo kain, oy. Huwag kayo dito. Nasa labas na tayo. Naglakad lang ako dahil may shortcut naman. Hindi na lang muna ako pupunta ng city. Pupunta muna ako ng Bauhaus. Kasi mas malapit dito. At titingnan natin kung may sale ba talaga sila at ang daming tao doon. Oh. Hindi ko alam kung bakit ang daming tao. Siguro nga dahil sa Black Friday no naglabasan yung mga tao. Yan ang lamig. Sayang hindi ako nag-gloves. Dapat nag-gloves ako dahil malamig pala today. Sinipo na tuloy tayo. Kapag malamig sa labas, normal lang talaga na sisipunin ka. Pero mawawala din yan pagpasok mo ng bahay. Dahil nga kapag malamig, sadya lang na tumutulo yung ating mga sipon. Nadaanan ko ang Teddy, so titingnan natin kung meron silang Black Friday sale. Kasi kung may sale sila, bibili na rin tayo ng mga decorations para sa binyag. Para makamura tayo. Kung wala, di, punta tayo doon sa Bauhaus. Sa warehouse. Para sa ating lights. So yan na oh. Hindi ko alam kung may tao or ay wala. Tahimik. Parang hindi sila nagsisale dahil yung Teddy is sale na talaga siya. 1 euro lang. Yan siya. Puro na lang yan. 1 euro. Piso. Diba ang mura, ang laki dito. Napakalaki na Teddy dito sa amin. Malapit sa bahay. Ay ito yun oh. Shopping cart. Na may ligid. Madali itong bitbitin. Pero mahiya man ako magdala nito. Dahil dito sa amin parang pang matanda ba. Mga matatanda ang gumagamit. Mahiya man ako. So galing na tayo sa Teddy. Sa 1 euro shop. Sa pet shop. Sa grocery store. Sa mga isdaan. Walang Black Friday. Dahil siguro ano na lang. Sobrang sale na nila. Pero dito sa Bauhaus meron silang 12%. 12% lang. So, tingnan natin sa loob kong nag-sale yung light na gusto natin. Ay, may mga Tannenbaum na. Wow. So, ito siya. Oh. Tunay talaga ito na Christmas tree. Ayan, mula sa maliit hanggang malaki. Meron din doon na nasa pot. So, ang price niya ay 19. Ang maliit, ang pinakamalaki ay 39.95.
Hala, maganda ito oh. Malaki siya. Yan siya yung 39.95, so 40 euro. Ganyan kalaki. So, bibili tayo ng totoong Christmas tree today. Para bukas, meron na tayong Christmas tree. Pero si Ingo, dating mamaya. So, meron kayong driver. Ito ay 39.95. Sapat na siya lumaki. So, maganda rin ito dahil hindi dito si Ingo. Ayan na yung binili natin. Wow, shopping. Shopping si Ingo. Si Arya walang kinderwagen, walang stroller, si Papi. Kaya kailangan buhatin. So labas tayo. Saan kayo nag-park? Where did you park here? Unten in der City Garage. Dito? City Garage. Okay lang. Uy. Yay! Christmas sale! Ay, Black Friday sale. Bumili ako ng... Stephanie love shopping. Hindi, only today. Because it's Black Friday. Si Papi. Ang daming sale dito. 20%. Grabe. Lahat. Papapagod ka na lang. And oh, so much sale here, Ingo. Stephanie, hier raus. Okay. Wait, I have to... Need this darkness. I think I will... Come, let's go. Thank you. Yan, labas na tayo. Paglabas, ang ganda. Wow. You can feel the Christmas, Ingo. Woo, where's Christmas market. Angus? Da vorne. Azo, ando na pala. Geradeaus. Wow, so nice, Ingo. Should we go? Buy next smart? You like? Ja, klar. Wow. Grabe. But only with mask. Ha, with? With mask. Mid-mask, yeah. Mit Maske. Corona. Wow. Angst. Alle Angst vor Corona. Corona. Wow. Oh, ang sarap, Ingo. So lecker. Here. Ja, genau. Yummy, yummy. Da gibt's Mützen. It smells sweet. Da drüben ist der Anwälz. Bei Vodafone. Vodafone, oops. Dami na kumain. Vodafone. There's a Tannenbaum here, Ingo. Guck, hier sind auch Tannenbäume, ne? We can get directly. Ja. Nee. Aber die sind- It's only for design. Dami mga benta. Mga sabon, mga kandila. Nagmamadali si Papi. Kasi nasa kanya si Arya, mabigat. Kannst du die Eier noch schleppen? Arya sleeping. Wala si Tijan. Tijan is not here. Yeah? Das müssen wir aufmachen. Wala nagkama... Oh God, salamat. Ah, grabe. Sira ang elevator. Ah, Jesus. Yeah. Daming sira dito. Alles kaputt hier. Ane, ayaw ko nang sumakay dyan. O, tingnan nyo, oh. You scared to go Surop? Ha? Nein. Ingo! Aber Hast du mal auf? Hast du auf? hatte jemand. Oh nee, skitnis. Nee, wir haben da abgeschlossen.
We need to go back, Ingo. But you're scared, na? Ja, aber jetzt nicht mehr hoch. Ha? Wir können die anrufen. Wir sind da unschuldig. Hala, uy. Wir können das jetzt nochmal probieren, aber Hindi open yung, nakalock yung pintuan dito. Pero, oh my God. Takot na kami magsakay ulit sa elevator dahil sollen wir auf minus 1 fahren oder so? Sollen wir minus 1? Nein, nein, wir müssen jetzt nur anrufen. oh, tingnan nyo oh. No? Scary na? Very scary. Ja, der ist kaputt. Takot na kaming sumakay ulit dyan pero sarado yung pintuan dito sa garage nila ba? Gibt's da keine Nummer oder sowas? Hindi rin siya magpunta dito oh. Kahit kanina pa kami naka-press. Es jetzt da. Ja, aber wir fahren jetzt nicht. Ha? Wir fahren jetzt nicht. Nee na? Scared. Dangerous na? Weil das steht so ein Schild. Weil wenn wir jetzt noch fahren, dann sind wir selber schuld. Jetzt sogar jetzt aus. God. Wo war kein Schild? Da war kein Wo ist Schild. mein Telefon? Natrap na kami. Oh, bei Cornelia wieder vergessen. My God. Ja, runtergefallen. Was? Telefon. Du kannst du alles, weil ich Hast bin du? noch- Ja, ich hab das. So natrap na talaga kami. Mabuti na lang at merong tutulong sa atin. Oh, God. Das ist gemein, ne? Ja, Da ne? oben war kein Schild. Yeah. Hindi ma-open yung elevator. Sira siya. Pati yung dito sa pintuan. Wenn ich eine Zange hätte, dann könnte ich das aufmachen. Aber so geht das nicht. Sisirain na ni Ingo. Ha? Ja, aber da gibt es jemanden, der arbeitet da. Yeah? Entschuldigung, können Sie jemanden da drüben anrufen, bitte? Da ist jetzt gerade da auf dem... Der Mann auf der Leiter, könnt ihr den mal... Wir sind hier eingesperrt. Der Fahrstuhl ist kaputt. Wir kriegen... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay, thank you. Dankeschön. Ay, nagising na si Arya. Come, kids. Ayan. Natrap tayo dito. We are on trap. Wir are in prison. Simba ko eh. Anja, wir sind in prison. Ay, salamat. Ay, hindi. Kala ko yun na. Dankeschön. Danke. Guck mal, da müssen wir das Schild aber hier Yeah. so hin tun. Dankeschön. Thank you. Die sollen da nicht abschließen, sondern die sollen hier einfach schreiben da Gepäck. Aber warum schließen Yeah, we have to put here in the front, na? So. Ayan. Natrap tayo. Buti na lang at may tumulong sa atin. Ayan. Hallo, danke schön. Da oben stand kein Schild, Was Fahrstuhl ist weg. Wir sind da einfach rein, sind runtergefahren, dann schliff der Aufzug so komisch. Ja. Dann habe ich nochmal auf die Glocke gedrückt, dann fuhr er ein Stückchen weiter, stockte wieder, sehr Wo schnell. ganz oben? Ja, wir sind vom eingestiegen bei E. E. Bei E sind wir eingestiegen. Und dann hat er sich so runtergequält. Und dann sind wir hier, dann hatte ich hier die Ja, Tür. aber oben auf der nächsten Etage, wenn Sie auf der Ebene zum Aldi und die M sind, da steht nämlich genau abgesperrt. Auf der Nee. linken Aber Seite. bei E steht nichts. Bei E nicht. Also Bei E dieses steht- Schild, das steht da nicht. Wir sind Nur einfach bei rein. einer Fahrstuhl. Wir Ja. hätten, ich hätte den Fahrstuhl niemals bestiegen, wenn da irgendein Ja. Schild gewesen wäre. Ihr müsst mal gucken, bei E, da Bei ist E. kein Schild.
Gar nichts. Auf einer Seite. Der hat so komisch geschliffen und dann ging nichts mehr. Ne? Eigentlich auch so Betrieb. Der lief aber noch, der Schacht. Und der rechte hier. Aber jetzt ist komplett nichts mehr. Der war aus und der lief noch. Also wir sind da ganz normal eingestiegen. Ich wäre da niemals rein, wenn da ein Schild gewesen wäre. Wir sind hier rausgekommen. Ja, also gerade so eben. Das lief so komisch. Ich dachte, scheiße, ne, jetzt. Einen Blick haben, dass sie nicht irgendwo nicht drin stecken. Weil dann hätten wir ein Problem gehabt. Ja, ja, genau. Muss man ganz weit ausholen. So. Immer noch nicht. Labas na kami. Grabe, ang liit. Ang liit ng daanan dito sa garage. Parking area. Hala. Tasche. Ah, das war your bag. Yeah. My bag. Ja, war so ein Rissdesign. Ja. Ich fahre nämlich immer da ins Amt. So hindi pa rin sila tapos sa pag-chikahan about doon sa natrap tayo. Oh my God, nakakatakot talaga. As in yung parang nasa movie, ganun yung feeling na. Kasi ni-click namin yung or ni-press namin yung -2. Normally sa -2 tayo. Tapos unang-una nag-close lang siya, as in wala, tahimik. Tapos pumunta ng baba, umakyat ulit, baba, umakyat ulit. Grabe, tapos nahilo ako. Hanggang ngayon parang sumakit yung ulo ko. Nakakatakot pala yung feeling na So dito tayo sa Bauhaus, balik tayo dito. Ngayon ay naka-auto kasama si Ingkot tsaka si Papi. Bibili na tayo ngayon ng Christmas tree. Oh, I'm so excited. Nakabili na tayo pala ng mga decoration. So ang ating theme is yung Nusskaka. Nuts, ano yan? Nuts, ano yung tawag? Nuts Prince. Yun yung ating theme na may pagka blue, green, red, dark na ano. And how you feel now, Ingo, after the elevator? Nakakatakot no, it's so scary, Ingo. It's my first time. Your first time also? too, yes. Ooh. Stuck in the elevator. We got stuck before, Ingo. Ay, it's not my first time. Ay, ni. Yeah, it's my first time. But my friend, Bleibst du da? hindi na magkasya si Arya dito sa maliit. Sit down, Arya. Yan. Hala. Hat Angst? Nee, alles. Ja? Wow. Was ist das schon? Nee, ich will kein Wow, tingnan nyo ang ganda. Puro yan pang Christmas. Ito lahat. That's nice. Ito na ito. Grabe, ang ganda talaga. Ito mga Christmas tree. Tunay na mga Christmas tree. So, mamili na tayo. Nordmann-Kanne. WG5. 9 on 3, 39. Ja? Okay. Nicht so viele. Doch, so viel unten, oh. Noch oben. Na? Gut. Grabe ka. Ich verkaufe Ihnen diese Tanne für 50 €. The next shots. Grabe ang lamig dito. Ja. Der hier, besser, ne? Und Ha? zu wenig, ne? Hey, it's Spitzer, okay. ne? Ja, zu wenig. Und hier? So big, na? Ist okay, die Biegen. Ah! Oh my God, Ingo. Ah, that's nice. Das, ne? Yeah, I think so. What do you think? For me, it's nice.
Ja? It's not so big. Nee, nicht zu viel. It's okay. Ja. Wollt ihr die? Komm, dann ziehen wir die da mal durch das. Oh, Ingo, that's so very Ja, der- heavy. der I will ist get the jetzt schon- wagon, huh? Der ist jetzt so oder so I will get the schon. wagon. Ingo, you are now so dirty. Ah, ilagay pala yan dyan. Wow. Can you help Ingo, Schatz? I will make the video. Sige. Und jetzt, wo müsstest du den mal durchziehen? Durchziehen, ist dafür irgendwo was suchen, oder? Ich glaube Ha? nicht, dass man das. Okay. Sige. Ah, Ich kann mal auf manual. die Seite. Yeah. So. Wow, nice. I know this. This is for careful. Here is this you put here inside, then it will be Ach so, ja, cut. sehr gut. For Pass, cutting. pass auf mit der Spitze. Ja. Angel, ziehst du den hier ein bisschen rüber? Zu dir? Ja. So, Und dann hier Knoten, ne? genau. Yay! Meron na tayo Tannenbaum! Christmas tree! Oh, Christmas tree! Wir wollen die. Grabe ka, nice diri eh. Ha? Sayang yung camera ko. Ich glaube, da gibt's gleich. Ah, wait, I will get the wagon, Ingo. Last as man the Ingo, I will get the wagon. Mal vorbei. Und dann war es hier auf Rechnung. Ich dachte ja manchmal echt, wenn hier einer. Tun den jetzt hier so drauf Ja. und die Or- Stephanie tut die Pflanze Oder das inside. inside. Ja. Okay, nochmal anheben. Ali, hopp. Ja. Yan. Good. Genau, und dann kann Stephanie hier Ja. pflanzen. Ja. Good. Aber zum Not, Wait, wir haben einen sir. Wagen hier. Arya, so cold. Look, Ingo, oh. Milch. Very high price. Bamboo, 349. Pero ang laki niya. Aber der wird noch richtig groß, ne? Der wird richtig groß, ne? Der Wir machen Bambus. sogar die Nummer einfach weg. Teka lang ha. Meron kasi ditong Christmas tree na ay 39, mahal pa rin siya. Ganda sana niya ba sa labas ng bahay, di ba? Sa gilid. Or ito na lang, oh, hindi masyadong malaki. Magkano? 29. 10 euro lang. So, anong gagawin natin? Maliit na lang siguro. Ay, meron ding 19, oh. 19. Uy. Ito, magkano ito? 24. Totoo talaga yan siya. Laka. Kawawa naman ito eh. Kan, sakit. Kuha tayo ng lagayan ng Christmas tree. Ayan. Dito ilalagay yung Christmas tree. Tapos lagyan mo ng water para hindi siya madaling masira o madaling mamatay. Ist gut. Yeah. Ja, genau. Wasser oder Sand, ne? Yeah. So. Uy. Meron na tayo. Nice. Ah, this is kein Kopfsmaß and this is so big. Sehr hell. Ja, na? Also besser die da. Ja, Ne? okay, ja. Ja, this is besser. This one. Ja, genau. Dann nehmen wir vier davon. Mhm. So we try, kasi i-change namin yung light doon kasi super yellow. Yan siya, oh. Dito namin ito binili. So, i-try namin yung dalawa. Ito yung better. Hindi masyadong masakit sa mata. Bahala na hindi masyadong ano. Kasi dyan pwede kang makatingin pero itong isa, itong maliit. Hindi mo siya masyadong matingnan dahil masakit. Slowly, Ingo! Ayan. Ito siya, walang design. But the good thing with this one, Ingo, is a little bit design like this. Ja, Na? aber sehr hell, ne? Aber sehr Yeah, schrill. Ne? very Kopfschmerzen. masakit sa mata din. Ist vor Kopfschmerzen. Also die hier. Yeah. Vier davon, ne? Ayan, nakapili na tayo ng light. Dann kriegt man mal einen. So, let's get the light that you want. Hm?
Angus is very spoiled. Ja, teile. He's very spoiled and we will get the light that he likes. Okay, then come. Yeah. Can you do it again, Lingo? This is Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Ano yun yung sing ko? Stairway to Heaven daw. Ngayon ay magbayad na tayo. Ang dami, ayan. So, ngayon na ang ating revelation. Ja, 400. So, how much do you think, Chat? 400. 280. Huh? 400. 400. 280. 280. Ako, 500. You? Oh, yeah, 500? 500. Yeah, 500. I think so. Dahil 1, 2, 3, 4, 5. 5 lights. Tapos, Christmas tree. Tapos, meron pa tayong isang plants doon. Tapos, carver. Tapos, mga lights. Ayan. So, mga 500 sa akin. Okay, ich erhöhe auf 380. Yeah. 380. 380 zum ersten, 380. zum zweiten und zum dritten. Okay. Napunta tayo sa auto. Dalawang wagon. Woo! Shopping! Garaon man si Ingo eh. Ubos ang pera. Marum. Where's Arya? Ah! Hala. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Wow. Christmas. Ha? Go, go, go. Yan, dito na kami, I think. Hala, sana mag-cash siya. Ja? Warte, ist das? Warte, ich glaube, der geht nicht automatisch auf. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Schatz, kannst du diese auch da? Angels, wir müssen den Sitz zurückklappen. Genau, den Sitz müssen wir nach vorne klappen. Ja. Wenn wir erst mal den Weihnachtsbaum rein. Mhm. Können wir die nicht nach vorne klappen? Kann man, aber ansonsten hat man hier keinen Platz. Nee, ist okay. Weil Ist die nicht so Spitze weit. muss da rein, ne? Pass auf, ich helfe dir. Manood lang ako, tsaka si Arya. Drehen erstmal, dann können wir uns das noch drehen. Kaputt. Genau, mit der Spitze zuerst da rein. Vorsicht. Yay! An. Ito yung ano, saging. Kasha. Yeah. Ja, noch ein bisschen. Ja, passt gut. Passt. Ja, das ist ja, das können wir hier oben drauf tun. Die ist soweit fertig. Die Lampe. Es mag Katze, Schatz, Katze. Nee, nicht, Aber die hat nur die Stelle finden. Guck mal, die kann man jetzt so drauf tun. Und den kann man jetzt so. ja, genau. Weil die scharfen Kanten. So, und das kommt hier hin. Die können nach vorne. Ganz vorne. So, ich hoffe, das geht. Mal gucken, dass wir den zukriegen. Ich springe jetzt mal über die Wagen und beide Weichen so. So, Yan, nagkasha. so Yay! jetzt gucken wir mal, ob es so geht. Okay. Lamig. Yay! Super! Nasa bahay na tayo. Si Ingo tsaka si Papi dumiretso sa sofa store. Mga bilahan na ng mga furniture or furniture shop. Para kunin yung ating sofa. Ano nangyari sa akin? Sobrang gutom ako kanina. Kaya pag uwi dito, wala. Bilis-bilis kain agad. Tapos yung ating camera na empty. Kaya ang pangit ng ating quality. Nung andun tayo sa shop. Nung nagkuha tayo ng Christmas tree. Sayang, no? Kunti lang yung nating na-vlog doon.
Ang ganda tingnan ba dahil feel na feel ko na yung Christmas. Tapos yung mga naka-display is pang Christmas talaga. Ito na yung nabili natin. Nilagay ko na diretso. Ito na yung ating dahon ng saging. Ayan. Ang ganda niya as in. Na-in-love talaga ako dito. Ay, I'm so happy. Welcome home. Welcome to Team Blended Home. Sana magtagal ka or sana forever ka. Lifetime. Na? Ang ganda talaga. Thank you. Nakita-kita kahit meron pang sira. Okay lang. Itong lagayan niya, meron na tayong vase. So, this is only 17 yung mura. Kasi bili tayo sa Stika Max. Doon medyo mahal ba? Ganito na pot. Kung pataas. So, ayan. Wait sa. Ganyan siguro. Or tama na yun siya. Ganyan. Ayan. So, ang nice, no? Yung bahay na may halaman. Grabe talaga sa'yo. I'm so happy with this. Uy. Luto pala ako agad ng zupa. Ayan, chicken soup. Yeah. Ich glaube, bis hier. Ayan na siya, oh. Bis Yeah? hier. Oh my God. Ja, Yeah, it's so big. ist okay. Kann man das so hoch? Ja, nee, Es ist okay. das ist gut. Ja? So big? Ja, nur zum Transportieren ist es zu groß. Achso, okay. Aber so ist okay. Ang laki-laki daw. Dann, ja, ich fahre. Kailangan mo madali din. Was sollst du ganz kurz mit der machen? Ha? Wie du willst. Ingo, ich habe Suppe für dich. Ach, ich muss jetzt los. Ach so. Ich muss los. Ja, soll ich mit deinem Auto Kannst fahren? du. Brauchst du Papier? Nee, brauche ich nicht. Weil dann komme ich muss morgen sowieso wiederkommen. Ne? Ja, aber kommst du morgen? Ach so, Wie viel Uhr kommst du? wir müssen jetzt mal gucken, wann das Lager zumacht. Die machen, glaube ich, um 10 auf. Dann mieten wir das Auto um 10, so einen kleinen Transporter für 1 Stunde. Und dann schmeißen wir die Pakete rein und dann huschen wir hier durch die Tür. Und dann können wir mal gucken, ob wir morgen noch eine Lampe aufhängen. Ja, ja. Wow, Ingo, Gucken wir kurz, wann die zumachen. Was? Sollen wir 11 machen? Ja, 11 ist okay. Ayan, hindi nagkasya yung sofa. So, yan lang siya. Isa lang yung dala. Tapos, hindi na siya makakain dahil meron kasi siyang trabaho pa. Kawawa si Ingo. Yan lang siya. Tapos, ang sabi, bukas, mag-rent na lang daw ng para siyang LKV or maliit na or malaki-laki na auto para pang transport dahil pero pa dalawang ganito at mas malaki pa daw. Thank you so much, Ingo, and see you Kein tomorrow. Problem. Pass auf, dann fahre ich jetzt mit eurem Auto raus. Ja, ja. Ne? Dann lasse ich mein Auto hier unten. Also das ist der Fahrzeugschein. Ja. Den tue ich hier rein, ne? Okay. Okay. Dann brauchen wir nämlich euer Auto nicht zu parken. Dann fahre ich dann nämlich direkt rüber. Vielleicht, du wolltest noch schlafen, Ingo, da morgen versuche ich, weil es ist noch offen. Ne? Bis 20 Uhr. Oder? Nee, Samstagmorgen. 15 Uhr oder so. Okay. Ja, also wir müssen da schon Gas geben. Ne? Okay. Also um 11 muss ich hier sein. Ne? Sonst um 11, dann holen wir das Auto für 1 Stunde. Dann mieten wir den bis 13 Uhr und dann haben wir dann fahren wir hier rüber und laden hier aus. Ne? Das sind Riesendinger. So. Und die kriegen wir noch nicht mal in das Auto rein. Wir haben so ins Auto rein, wie passt denn die in der Seite? Viel zu groß. Okay, vielen Dank, Ingo. Kein Problem. Gut, schmeiß mich raus. Schade, mein Super, aber morgen. Ja, tut mir echt leid, aber ich muss jetzt echt los. Ne? Okay, Hey, then tomorrow you eat. ich esse die morgen, okay? Ja, okay. Gut. Thank you. Okay, ciao, ciao, bye. Ciao, Ingo. Wow, so cold outside. Ja. Yung auto ni Ingo ay Audi. Ginamit niya yung auto namin. So sabi ko, change if ever. Sayang yung ating zupa. Ang sarap pa naman. Komm, Pampers wechseln. Pampers wechseln, Bukas na lang ito. Ito na yung mga na-shopping natin. Thanks God. So this is for Stefan, for you. Kasi meron kasing outfit si Kuya. Meron siyang trip. So 3 days. Doon siya matulog kasama ng kanyang mga kaklase. Meron ako nabili na outfit natin for Christmas. Ayan. Color blue. Ja, blau.
for it is for Arya. It's for me. Ayan. Pareho kami ni Arya. Pero, ang nakakaano lang kasi wala kay Papi. I mean upper. Walang upper kay Papi. This is for Papi. Kasi nawala na yung upper doon kasi siguro kinuha na ng ibang tao. This is for Nathan. Nathan. Wow. And for Kuya. Ayan. So, it is for you and this for Nathan. Ayan. Or sweatshirt for Kuya. Patay, sinipon ako. Ang lamig kasi sa labas. T-shirt for you, Kuya. Malaki na si Kuya. Tingnan nyo. Suot niya ngayon ay t-shirt ko. From Hollister. Nagkasya sa kanya. And another sweatshirt. It's all for your outflow, Kuya. Don't do like that, love. It will be better to cut. Yun, oh. Kasi lahat na ng pullover niya or ano na, maliit na. Ah, you're a big boy, love. Almost an ager. May natanong pala ng brand ng kanyang relo nila Kuya. Dalawang relo ito kay Kuya tsaka kay Nathan. Sa Telecom po itong relo nila Kuya. So, every month nagbabayad po kami. Like, 9 euro ata siya. Para, namin siya, ma-detect namin silang dalawa. So, kung meron kayong Telecom, ano yung Telecom dito? Yung parang internet connection. Ano pang tawag yung internet? Yeah, you can call also. Yung parang sa atin, Smart, Globe, ganun no, sa Philippines. Sa amin dito, Telecom. You want to cut? Okay, thank you. And another one for you, Stephen. So, ito naman siya. Terno na siya. Wow! And this one is for Arya. Ang ganda niya. Ano siya? Elegante. Meron din siyang gloves. Ayan. May gloves din ito. So, maganda siya para sa kanyang binyag. Ito na yung pasok natin sa kanya na jacket dahil elegante siya, formal. Ayan. And this is for Christmas tree. Itong mga karamuti ng ating Christmas tree. Yan, meron tayong gold. Is only €5.99 pero meron pa itong 20% sale sa Galleria dahil sa Black Friday. So, sa Galleria lang tayo naka-discount as in sa lahat-lahat. Tika Max, wala na yan silang Black Friday. Kasi sale yan sa lagi. Yan din, oh. Dalawang gold na malaki. Dalawang boxes na red na malaki. Ayan siya. At ang ating theme, I'm sure na ma-excite yung mga bata at masayahan sila sa ating team dahil yan yung kanilang suggest. Kaya yun yung team natin this Christmas. And this is our team. You can open, Kuya. The other one is for you. You can open the other one. Wait. You will open it together. Wait, sarang that. We will open together. 1, 2, 3, and go. Careful. You remember? Yeah. You remember Nathan? Is that of Opa? I want to Yeah? as well. You remember, love, that you said that I want to have Nussknacker, you said, for Christmas. Die sagt Opa. Ja? Opa macht immer mit den Nüssen so. Er denkt immer, das hier ist der Schalter. Dann macht er dann so. Opa. Ja. And there's no another one. You want to open? Who wants to open? Okay. Okay, both of you then. Both of you open. Weil ich hab Careful. Ayan. Yeah. Der This is the... König. Yeah. Yan yung king. Oh, you have 3. How we call this lang ka? Knacker. Yeah. Then put this in the oven the Ringsta. Oven the piano. Okay, let's go. Baba.
And are you happy for our Christmas theme? Yeah. I have this extra for both of you. There's all dog. Okay, let's go. There's this extra minute. You're so sleepy na naman. Both of you must sleep now, okay? Ayan. So we show to them. What is this in English? Nutcracker. Nutcracker. Und man kann da auch kleine Früchte, die Saft da rein tun. Einfach Rein so, den quetschen, der hat dann schon Saft. Ah, nee. Keine. Only nuts. So yan lang yung ating mga nabili sa Black Friday. And I'm so happy kahit konti lang. Ay, hindi. Marami pala. Dahil meron pala tayong sofa. Itong sofa natin ay hindi pa siya buo. Yan pa lang siya dahil malaki pala siya. Hindi na siya nagkasya sa ating auto. Kaya bukas darating ulit si Ingo para kunin ulit yung dalawa pang mas malaki pa dyan na part ng ating sofa. At meron tayong sofa na ni-order online. Dating siya after 12 weeks. Ni-cancel ko na lang dahil nakakita tayo ng mas murang sofa. Pero ang problema nitong sofa na to, malaki pala. So, napakasikip na ng ating living room. We will see kung anong gagawin natin dito dahil ang laki niya. Der ist minimal kleiner. Nein, das ist der kleinste. Wenn ich es. So, are you happy lang both of you? Ich hab Angst vor die. Hey! Ja, ich hab Angst, dass sie leben. Magligpit na tayo dahil bukas na natin to ilagay. Or baka bukas maglagay na tayo ng Christmas tree. So, we end the vlog. So, yun lang po ang nangyari sa ating Black Friday. Thank you for watching, and please watch more, and please subscribe, like, and share.